iti pagar-aramidan iti tupig. Kastoy kakabsat ti aramidon da nga tupig. Sa ti pagtuno da. Ito yung iti Guinness Book of Record, the longest tupig in the Philippines. Matatagpuan lang dito sa Alanay, Lasam, Cagayan. Oo. Kitain nyo iti at iti batunat tarabaw na. Oo. Sa inyo iti rigat iti agtuno. Tata tinamay anda kakabsat. Ipandatoy. Kitain to'y di sirok na. Oo. Data di sirok na. O gapapoy. No, kaya cute, tinaimas ka tupig, umay kaila dito'y, ayan, niya naganat nga tupigan na rin. Jeremy Tupigan. Oh, Jeremy Tupigan, iti korba, dito daw mga tupigan dito'y Lasam. Oh. Ayan. Ganyan ti, ko na. Luktam man dito na luto, ta makita dati texture na. Ayun, oh, yummy. Oh, gimas. Tata, tagibid video, dati ka nun na. Oh, ayan. Sige sa tape nagluto ka. Oh. Tata, di pa may andan, ikaw ata iti rabi. Oh, tata niyo. Oh. Hindi natin paggatang da iti bulong. Ayan to. Gusto. Gadi tinagalit nga babaro nagaramid iti tupig kinagtuno iti tupig. O da kayo nga mabalasang nga mahilig iti tupig umay kay gumatang ayan ni Jeremy. Jeremy? Oh, Jeremy Tupigan. Iwaten oh. Kajinaksat kayat tungan kanon. O dito ni. Naimas ati laksat kapsat. No, kaya't mo tinaimas sa pulam yung naksat. Ano yan mo namot nga naksat? Sakto lang. Ito nyo. Paghanda na iti pagpalitupig. Maanga iti tupig festival ito nakuhan. Mangrugit pa niya. Tupig festivalon. No, nang rugit 31. Maramanan nyo iti tupig tilasam. Naimas kakabsat. Pagdating nyo, iunag na. Opo. Napudot. Apa ang kay gusar ti gloves? Ah, mabati tabulong na. May tatlong kaanin ang tabulong. Ah, may tatlong. So kamayan lang niya. O, bilis lang dapat nga maksot. Napudot. Oh, right yung sunga nang gina yung tupig.